À table. Madame Séraphin est de mauvaise humeur. Madame Séraphin est på dåligt humeur. Elle trouve qu'elle est trop grosse. Hon tycker hon är för tjock. D'ailleurs, elle trouve que son mari et ses enfants, Emmanuel et Caroline, sont trop gros aussi. För övrigt tycker hon att hennes man och hennes barn, Emmanuel och Caroline, är för tjocka också. Alors elle décide que toute la famille va faire un régime. Då beslutar hon att hela familjen ska banta et en plus un footing dans le parc tous les jours. Och dessutom en joggingtur i parken varje dag. Après le premier footing dans le parc, on dîne. Efter den första joggingturen i parken äter man middag. À table, c'est servi. Till bords, det är serverat. Sur la table, il y a du poisson bouilli. På bordet finns det kokt fisk, du riz, des carottes, de la salade et de l'eau. Ris, morötter, sallad och vatten. Qu'est-ce qu'on mange? J'ai faim. Vad äter vi? Jag är hungrig. Tu vois bien? Du ser väl? C'est sur la table. Det står på bordet. Allez, servez-vous. C'est så. Ta för er. Monsieur Séraphin soupire. Herr Séraphin suckar. Emmanuel et Caroline prennent un tout petit peu de poisson. Emmanuel och Caroline tar en liten bit fisk. Maman, tu me passes le sel s'il te plaît? Mamma, skickar du mig saltet tack? Papa, je voudrais des carottes s'il te plaît. Pappa, jag skulle vilja ha morötter tack. Voilà ma chérie, varsågod min älskling. Tu as oublié de mettre de l'huile sur les carottes. Du har glömt att hälla olja på morötterna. De l'huile? Olja? Ça va pas la tête, Caroline. Är du från vettet, Caroline? Je voudrais du vin. Jag skulle vilja ha vin. Si tu as soif, il y a de l'eau fraîche pour toi, chérie. Om du är törstig finns det kallt vatten till dig, älskling. Tu veux encore du poisson, Emmanuel? Vill du ha mer fisk, Emmanuel? Non merci, je n'ai plus faim. Nej tack, jag är inte hungrig längre. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Vad är det till dessert? Il y a du fromage, maman? Finns det ost, mamma? Il y a du yaourt. Det finns yoghurt. 0% de matière grasse. 0% fett. C'est tout. Det är allt. Après 2 semaines de régime, tout le monde est de mauvaise humeur. Efter 2 veckors bantning är alla på dåligt humör. La nuit, il rêve qu'il mange des plats succulents. På natten drömmer de att de äter läckra rätter. Du foie gras, des escargots, des sauces à la crème, au beurre, gåsleverpastej, sniglar, gräddsåser, smörsåser. Un matin, le facteur apporte un paquet. En morgon har brevbäraren med sig ett paket. C'est un cadeau de grand-mère. Det är en gåva från mormor. Un énorme gâteau, en enorm tårta. Toute la famille le regarde avec des yeux affamés. Hela familjen tittar på dem med uthungrade ögon. Mais Madame Séraphin le range dans son placard de la cuisine. Men Madame Séraphin ställer in den i ett skåp i köket. C'est pour les voisins. Det är till grannarna. La nuit, Madame Séraphin se réveille le ventre creux. På natten vaknar Madame Séraphin med tom mage. Elle sort de sa chambre sur la pointe des pieds. Hon går ut från sitt sovrum på ståspetsarna. Elle entre dans la cuisine, hon går ut i köket, ouvre le placard, öppnar skåpet. Il reste seulement un petit morceau de gâteau. Det finns bara en liten bit kaka kvar. Tout à coup, la lumière s'allume. Monsieur Séraphin est là avec Caroline et Emmanuel. Plötsligt tänds ljuset. Monsieur Séraphin är där med Caroline och Emmanuel. Tu vois, nous sommes gentils. Du ser, vi är snälla. Il reste un petit bout pour toi. Det finns en liten bit till dig. Mais maintenant, le régime c'est fini. Men nu, bantningen, det är slut. Till bords, à table. Madame Séraphin är på dåligt humör. Madame Séraphin är de mauvaise humeur. Hon tycker att hon är för tjock. Elle trouve qu'elle est trop grosse. För övrigt tycker hon att hennes man och hennes barn, Emmanuel Caroline, är för tjocka också. D'ailleurs, elle trouve que son mari et ses enfants, Emmanuel et Caroline, sont trop gros aussi. Då beslutar hon att hela familjen ska banta. Alors elle décide que toute la famille va faire un régime. Och dessutom ta en joggingtur i parken varje dag. Et en plus un footing dans le parc tous les jours. Efter den första joggingturen i parken äter man middag. Après le premier footing dans le parc, on dîne. Till bords, det är serverat. À table, c'est servi. På bordet finns det kokt fisk. Sur la table, il y a du poisson bouilli. På bordet finns det kokt fisk. Du riz, des carottes, de la salade et de l'eau. Nu läste jag fel. Det finns alltså morötter, sallad och vatten. Vad äter vi? Qu'est-ce qu'on mange? Jag är hungrig. J'ai faim. Du ser väl? Tu vois bien. Det står på bordet. C'est sur la table. C'est så. Ta för er. Allez, servez-vous.
Monsieur Séraphin soupire. Monsieur Séraphin suckar. Emmanuel och Caroline tar en liten bit fisk. Emmanuel et Caroline prennent un tout petit peu de poisson. Mamma, skickar du mig saltet tack? Maman, tu me passes le sel s'il te plaît? Pappa, jag skulle vilja ha morötter tack. Pappa, je voudrais des carottes s'il te plaît. Varsågod min älskling. Voilà ma chérie. Du har glömt att hälla olja på morötterna. Tu as oublié de mettre de l'huile sur les carottes. Olja? De l'huile? Är du från vettet, Caroline? Ça va pas la tête, Caroline. Jag skulle vilja ha vin. Je voudrais du vin. Om du är hungrig finns det kallt vatten till dig, älskling. Si tu as soif, il y a de l'eau fraîche pour toi, chérie. Vill du ha mer fisk, Emmanuel? Tu veux encore des poissons, Emmanuel? Nej tack, jag är inte hungrig längre. Non merci, je n'ai plus faim. Vad finns det till dessert? Qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Finns det ost, mamma? Il y a du fromage, maman? Det finns yoghurt. Il y a du yaourt. 0% fett. 0% de matière grasse. Det är allt. C'est tout. Efter 2 veckors bantning är alla på dåligt humör. Après 2 semaines de régime, tout le monde est de mauvaise humeur. På natten drömmer de att de äter läckra rätter. La nuit, ils rêvent qu'ils mangent des plats succulents. Gåsleverpastej, sniglar, gräddsåser, smörsåser. Du foie gras, des escargots, des sauces à la crème au beurre. En morgon har brevbäraren med sig ett paket. Un matin, le facteur apporte un paquet. Det är en gåva från mormor. C'est un cadeau de grand-mère. En enorm tårta. Un enorm gâteau. Hela familjen tittar på den med uthungrade ögon. Toute la famille le regarde avec des yeux affamés. Men Madame Séraphin ställer in den i ett skåp i köket. Mais Madame Séraphin le range dans un placard de la cuisine. Det är till grannarna. C'est pour les voisins. På natten vaknar Madame Séraphin med tom mage. La nuit, Madame Séraphin se réveille, le ventre creux. Hon går ut från sitt sovrum på ståspetsarna. Elle sort de sa chambre sur la pointe des pieds. Hon går ut i köket. Elle entre dans la cuisine. Öppnar skåpet. Ouvre le placard. Det finns bara en liten bit tårta kvar. Il reste seulement un petit morceau de gâteau. Plötsligt tänds ljuset. Tout à coup la lumière s'allume. Monsieur Séraphin est där med Caroline och Emmanuel. Monsieur Séraphin est là avec Caroline et Emmanuel. Du ser, tu vois, vi är snälla, nous sommes gentils. Det finns en liten bit kvar till dig. Il reste un petit bout pour toi. Men nu, bantningen, det är slut. Mais maintenant, le régime, c'est fini.